محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. ما شاء الله. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام من كان باذلا فينا مهجته ومعتيا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کریم اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس ظلم و فساد اور فحشا و برائیوں کے زمانے میں بھی اپنے قیمتی اوقات سے فرصت نکال کے یاد محمد و آل محمد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. جتنا بھی ہم اس کریم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان مجالس میں ان ہستیوں کو، ان افراد کو جن کی محنتوں سے یہ مشن ہم تک پہنچا ہے ہر وقت یاد رکھیں، اور یہ امانت جو انہوں نے خون جگر پی کے ہم تک پہنچائی ہے، اور اپنی جانوں کے نذرانے، اپنے وطن کے نذرانے، اپنے گھروں کے نذرانے پیش کر کے اس مقدس تعلیمات کو ہمارے سپرد کیا ہے. ہم اسے اپنے بزرگان کی امانت سمجھ کے حفاظت کریں، اور اس حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو امانت سمجھ کے اپنی آئندہ نسلوں میں منتقل کریں. پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو برادران عزاداران سید الشہداء کسی حالت میں بھی جہاں کہیں بھی اس مشن کو محفوظ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں مشغول ہیں، پروردگار ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پروردگار ہمارے اس مرکز کو بھی اور ترقی عطا فرمائے. خداوند کریم ہمیں یہ جو حقیقت میں ایک پرسہ ہے، اور اس پرسے کا وارث امام عصر ہے،
इन पुरसों के ज़रिए इमाम असर की खुशनुदी अता फरमाए और हमारे इस पुरसे के ज़रिए इमाम के गमगीन और दुखी दिल को तस्कीन नसीब फरमाए। ज़हूर इमाम असर के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बुज़ुर्गान की और बिलखुसूस शुहदाए अज़ादारी की दरजात की बुलंदी के लिए, अपने अपने वालिदैन की याद के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा की तिलावत कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत पढ़ लीजिए मुहम्मद व आले एक दफ़ा फिर सलावत पढ़ लीजिए। 7 ज़िलहिज्जा को 4 महीने 10 दिन मक्का में रहने के बाद जब दुनिया का हर मुसलमान मक्का की तरफ बढ़ के अपने लिए सादत समझ रहा था और मक्का पहुंच चुका था, उस वक्त रसूल का बेटा मक्का को छोड़ रहा था और ऐलान फरमाया 7 ज़िलहिज्जा को कि कल मैं जा रहा हूँ। ये खुद एक दावत इल्लाह का अजीब नमूना है। जनाब सैयद शुहदा बगैर बतलाए हुए चल नहीं पड़े। अब मदीना से खुरूज देखिए इमाम का और अंदाज का है, मक्का से देखिए और अंदाज का है। जनाब सैयद शुहदा मदीना से रात के वक्त सफ़र इख्तियार करते हैं और मक्के के सफ़र से एक दिन पहले बाकायदा ऐलान करते हैं इन्नी राहिलुन मुस्बिहन इंशाअल्लाह कि मैं कल जा रहा हूँ, और साथ दावत दे रहे हैं कि जिस को जाना है वो हमारा हम सफ़र हो जाए। अब ये खुद एक तबलीगी तौर पर नुक्ता है और तबलीगी तौर पर एक बेहतरीन चीज़ है कि मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था, और इमाम अलैहिस्सलाम अपने मिशन में दूसरों को भी शामिल करना चाहते थे। लेकिन इस सफ़र का जिसका ऐलान 7 ज़िलहिज्जा को किया और 8 ज़िलहिज्जा को इमाम मक्का छोड़ते हैं, उस सफ़र का मकसद इमाम ने ये बयान किया है कि जो पुख्ता तौर पर लिकाउल्लाह का इरादा कर चुका है वो मेरा हम सफ़र हो। यानी हुसैन इब्न अली के सफ़र का मकसूद क्या है? मकसद सफ़र करबला लिकाउल्लाह, मुलाकात खुदा है। अलबत्ता इस जुमले में अगर इससे पहला जुमला आप देखें तो जनाब सैयद शुहदा फरमाते हैं मन कान बाज़िलन फीना मुहजत, जो हमारी राह में खून जिगर खर्च करना चाहता है। बाज़िलन फीना, हमारी खातिर खून जिगर खर्च करना चाहता है। यानी पहले खून जिगर के खर्च का तज़किरा है, फिर लिकाउल्लाह का तज़किरा है, फिर मईयत की दावत है। ये 3 मरहले, बहरहाल हम इन 3 मरहल पे तो नहीं पहुंच सकते। दरमियाना जुमला हमारा मौजू है वो है मन कान मुअत्तिअन अला लिकाइल्लाह नफ्सा, जिसने पुख्ता तौर पर खुदा की मुलाकात का इरादा कर लिया है, अपने आप को रब से मिलाने का मुसम्मम उसने इरादा कर लिया है। फलियरहल माना, वो मुझ हुसैन के साथ शामिल सफ़र हो जाए। सलावत पढ़ लीजिए। रात को गुफ्तगू जहां पहुंची थी कि इस सफर में 5 मराहिल हैं। मकसद सफर क्या है, राह सफर क्या है, रहनुमाए सफर क्या है, असबाब सफर क्या है और मुश्किलात सफर क्या है। हम इस वक्त बहस ये कर रहे हैं और रात को जहां गुफ्तगू छोड़ी थी वो ये है कि
ان سب چیزوں میں سے مہم چیز وہ رہنما ہے جو راہوں کو بھی جانتا ہو، ذرائع اور وسائل راہ کو بھی جانتا ہو، مشکلات راہ سے ٹکرانا بھی جانتا ہو، اور پھر وہ رب سے ملا دے۔ سب سے مہم وہ رہنما ہے۔ بے شک بے شک چونکہ اس راہ کا مقصد کیا ہے؟ اس راہ کا مقصد ہے خدا، لہذا جب مقصود خدا ہے تو وہ رہنماؤں کی پہچان اور رہنماؤں کا تعارف بھی خدا ہی کی طرف سے ہونا چاہیے۔ لہذا اس حوالے سے امامت کی بحث کو پھیلایا جا سکتا ہے کہ امام وہی ہو سکتا ہے جس کو رب منتخب کرے، رب اس کو بھیجے، رب اس کو بنائے، رب اس کو بتلائے، اور رب اس کے دل میں جرت و طاقت و ہمت عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں اس اللہ کی طرف سے ہوں گی۔ لہذا کسی کو ہم امام نہیں مانتے جو آ کے ہماری طرح پڑھے، بلکہ ہم اس کو امام مانتے ہیں جو رب کی طرف سے پڑھ کے آئے۔ اب یہ جناب سید الشہداء نے یہ اعلان کیا کہ ہم خدا سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو رب نے جن جن بندوں کو بھیجا ہے ان کو یہ کہا، جاؤ میرے بندگان، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اس لیے کہ آپ میرے بندوں کو میری طرف بلا کے لے آؤ۔ بس یہاں سے ہم آج کی بات شروع کر رہے ہیں۔ رب نے اپنے سارے منتخب بندوں کو کبھی نبی کی صورت میں، کبھی رسول کی صورت میں، کبھی امام کی صورت میں بھیجا ہے، اور بھیج کے یہ کہا ہے جاؤ میرے بندوں کو میری طرف بلا کے لے آؤ۔ کبھی فرماتا ہے بعثا، ہم نے مبعوث کیا ہے نبیوں کو تاکہ نبی جائیں ہمارے بندوں کو ہماری طرف بلا کے لے آئیں۔ کبھی فرماتا ہے ارسلنا، ہم نے بندوں کو بھیجا ہے اور ارسال کیا ہے۔ اور کبھی کبھی تو اعلان کر کے کہتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، موسیٰ آپ جاؤ فرعون کو بھی میری طرف بلا کے لے آؤ۔ کریم اللہ وہ تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، وہ تو تیرا شریک کار ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اذهب انت واخیک، کبھی فرماتا ہے موسیٰ آپ جاؤ، اب بھائی کو بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ کبھی فرماتا ہے اذهب تو جا، جب جناب موسیٰ کو حکم ہوتا ہے اذهب تو جناب موسیٰ کہتا ہے جاتا تو ہوں لیکن ڈیوٹی لگائی ہے تو میری کچھ شرطیں ہیں، یا یوں کہوں میری بھی کچھ مان۔ بسم اللہ۔ اب میری ڈیوٹی لگائی ہے تو میری بھی کچھ درخواست ہے۔ کہا میری درخواست یہ ہے کہ تو جو فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، تو شروع کر دی سورہ طٰہٰ پڑھیے گا، سورہ نمبر 20۔ ارشاد پروردگار کہ جب ہم نے موسیٰ کو کہا اذهب الى فرعون، تو موسیٰ نے ہاتھ پھیلا دیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ کوئی 9 درخواستیں ہیں، شروع کر دیں، یہ کر میرے لیے، یہ کر میرے لیے، یہ کر میرے لیے۔ رب کریم کہتا ہے موسیٰ میں تجھے بھیج رہا ہوں، جا میرے فرعون کو۔ عجب ہے، اور آپ اس میرے کو کیسے درک کر سکتے ہیں؟ تبلیغی اعتبار سے ایک بہترین نقطہ ہے عزیزان۔ کون فرعون؟ اب وقت نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں تفصیل ہے کتنا باغی تھا، لیکن رب نے کہا اذهب جا، کہا میری درخواستیں ہیں، یہ 9 درخواستیں۔ رب کریم کہتے ہیں موسیٰ ہم نے آپ کی ساری درخواستیں مان لی۔ ان درخواستوں میں ایک درخواست یہ تھی کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج۔ ہم تبلیغی طور پر اس کو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جب رب کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے تو وہ درخواست کر سکتا ہے کہ مجھے تبلیغ کے لیے مددگار دے۔ وہ درخواست کر سکتا ہے کہ مجھے تبلیغ کے لیے مددگار دے۔ حقیقت میں وہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ رب کریم نے کہا جا، کہتا ہے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج۔ رب کریم فرماتا ہے میں نے تیرے سوال کو پورا کر دیا، اب جا۔ جناب موسیٰ کو ہارون عطا کر کے یہ بتلایا کہ تبلیغ کے لیے اگر اکیلے مشکل سمجھو تو کسی کو ساتھ ملا دیا کرو۔ لہذا جب موسیٰ نے تبلیغ کا فریضہ سنبھالا تو درخواست کی رب شرح لی صدری، اور جب محمد مصطفیٰ کو تبلیغ کا سرمایہ دے کے بھیجا تو خود کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے اور تیرا بوجھ بٹانے کے لیے علی جیسا بھائی کو لے لیا ہے۔
جا فرعون کو بلا کے لیا. اب عجب قید لگائی. سورہ طٰہٰ میں 3 جگہ پہ کہا اذهب انت واخیک، پھر ایک جگہ پہ فرماتا ہے اذهبا، دونوں جاؤ. یا فرماتا ہے اذهبا الی فرعون انه طغی، جاؤ دونوں بھائی فرعون کی طرف، وہ باغی بن گیا ہے. لیکن خیال کرنا، میں نے جسے کہا میرے فرعون کو، وہ فرماتا ہے اذهب الی فرعون انه طغی قولا لہو قولا لینا. میرا کلیم، تو میرا کلیم ہے، ہارون ہم نے تیرا وسیع بنایا ہے، لیکن بندہ تو میرا ہی ہے فرعون بھی. قولا لہو قولا لینا، اس سے بات کرنے میں نرمی اختیار کرنا. اس کو کہتے ہیں کریم اللہ، اور اس کو کہتے ہیں دعوت دے رہا ہے فرعون کے لیے بھی کہ جاؤ فرعون کو بلا کے لے آؤ. جتنا باغی صحیح میرے مقابلے میں رب اعلیٰ بنا ہوا ہے، کتنوں کو اس نے قتل کیا، لیکن میں کریم چاہتا یہ ہوں قولا لہو قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی سے باتیں کرو. شاید یتذکر او یخشی، شاید میں رب سے یاد آ جاؤں، یا شاید مجھ رب سے وہ ڈر جائے. صلوات پڑھ لیجیے محمد. اب اس بحث کو اور تبلیغ کی بحث کو مجھے یہاں نہیں پھیلانا، میں بس عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کی ذات نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے 1,24,000 نبی بھیج دیے. کسی کو کہا اذهب، کسی کو کہا ارسلنا، کسی کو کہا بعثا، کسی کو کہا نبئ، کسی کو کہا کہ میرے بندوں کو میری طرف سے یہ خبر دو کہ انی غفور، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں. اگر آپ نے اب تک غلطی کی ہے، اپنے ساتھ ناانصافی اور ظلم کیا ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، میری طرف پلٹ کے آ جاؤ. اب رب اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا رہا کہ جاؤ آپ دکھ سہو، تکلیفیں برداشت کرو. کبھی نوح کو کہا جاؤ نوح تبلیغ کرو، کہا پروردگار 2 سال 4 سال 100 سال 1000 سال 2500 سال، قرآن مجید کے حوالے سے 950 سال بلاتا رہا. جب تھک گیا نوح تو کہتا ہے پروردگار ان کو غرق کر دے. جناب نوح کو حکم ہوتا ہے نوح تیری مخلوق ہوتی تو تجھے درد ہوتا. نوح تیری مخلوق ہوتی تو تجھے درد ہوتا. اور پھر جناب نوح کو کہا نہیں، اب ایک کشتی بنا، ہمارے سامنے بنا، اور پھر دعوت دے، اعلان کر، شاید اب بھی کوئی سوار ہو جائے. اور پھر اللہ والوں کا طریقہ کیا تھا؟ بیٹا ہے کہہ رہا ہے نہیں سوار ہوتا، لیکن باپ ہے پھر بلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے. اور رب کریم کہتا ہے ہاں نوح آپ نے اپنا کام انجام دے دیا. موسیٰ کو کہا، نوح کو کہا. اور جب یونس جو جلدی سے ناراض ہو گیا، بلاتے بلاتے تھک گیا، تو جب نوح جناب یونس اپنی قوم سے ناراض ہوئے، رب یونس سے ناراض ہو گیا. کون تھی قوم یونس؟ جو یونس کو ٹھکرا رہی تھی، اور غصے ہو کے چلے گئے جناب یونس. رب بھی غصے ہو گیا، یونس آپ نے میری مخلوق کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے. اس کو کہتے ہیں کریم اللہ. صلوات پڑھ لیجیے محمد. اس کریم اللہ کا ایک کریم بندہ مکہ چھوڑ کے کہہ رہا ہے میں کربلا جا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اللہ سے ملا دوں. ہاں اس کریم اللہ نے خاتم الانبیاء کو بھیجا. بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جاؤ ان کو یہ پیغام دو. اور پھر ایک مرحلے پہ کہا اب میرے پاس آؤ. پہلے کہا جاؤ، اور ایک دفعہ کہا میرا محبوب اب میرے پاس آؤ. کہاں؟ کان قاب قوسین او ادنی فدنا فتدلی.
बुलंद हुआ और करीब हुआ, रब के इतना करीब हुआ, कान काब कौसैन औ अदना, 2 कमानों या इससे भी कम का फासला रह गया। अब वहां जाके किस लिए कहा मेरा महबूब? हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन फरमाया करते थे कि थक गया था रसूल तबलीग कर कर के, पत्थर खा खा के, दुख उठा उठा के, कहा अब थोड़ी देर आजा हमारे पास रेस्ट के लिए, हम आपको अपने कुछ आयात दिखाएं ताकि तुझे सुकून मिले। अब वहां जो आयात देखिए, ले नूर आयातना, हम आपको बुलाते हैं ताकि हम आपको अपनी निशानियां दिखाएं। अब आप आभास मेराज सुनते रहते हैं और मुझसे भी एक जुमला सुन लीजिए। अब वहां क्या क्या दिखाया? औहा इला अब्दिही मा औहा, वहां अपने बंदे पे वही की जो वही की। अब ये वही क्या है, गदीर का मौजू है, मैं नहीं जाता। यहां एक फरमान पैगंबर अकरम ने पलट के बतलाया कि वो पैगाम हमारे आज के इस मौजू से मुर्तबित है। पाक पैगंबर फरमाते हैं हमें वहां आयात इलाहिया दिखाई गई। या रसूल अल्लाह क्या क्या दिखाया गया? पाक पैगंबर फरमाते हैं राई तो मकतूबन अला यमीन अर्श रहमान, मैंने रहमान के अर्श की दाएं जानिब लिखा हुआ देखा, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतु नजातिन, कि मेरा हुसैन चिराग हिदायत है और कश्ती नजात है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, कसीदियत मुर्दाबाद, कसीदियत मुर्दाबाद, नाराए हैदरी बुलंद सलावत। जुमला फिर सुन लीजिए, बहुत सारे हवाले मैंने इस पे जमा किए इसलिए कि मैं बेल्जियम में एक अशरा पूरा इस पे पढ़ चुका हूँ, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतु नजातिन। लेकिन इसका पहला जुमला जो मुझे जरूर आया वो है कि इधर आयात इलाहिया कुरान मजीद के अल्फाज ये हैं कि हमने अपने बंदे को बुलाया है ताकि हम उसको अपनी निशानियां दिखाएं। पाक पैगंबर फरमा रही तो मैंने देखा है। या रसूल अल्लाह क्या देखा है? फरमाया रही तो मकतूबन अला यमीन अर्श रहमान। ये जन्नत के दरवाजों की बात नहीं है और न मेरे पास अब वक्त है कि मैं जन्नत के दरवाजों की तहरीरें पढ़ के आपको सुनाऊं। बस इतना है कि कभी थक जाएं तो जन्नत की तहरीरों का तसव्वुर करें। हमारे एक मरहूम खतीब फरमाया करते थे जन्नत के दरवाजे की तहरीरें पढ़ के एक अज़ादार जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, कहेगा जल्दी चलो टाइम खत्म ना हो जाए, इसलिए कि इसकी तहरीरें तो इमाम बरगाह वाली तहरीरें लगती है। लिखा हुआ है कि कहीं हसन का तज़किरा है, हुसैन का तज़किरा है, उनके गुलामों का तज़किरा है, जल्दी जाओ कभी टाइम खत्म नहीं हो जाए। और दूसरे जो है जितनी नमाजें पढ़ी, जितने हज अंजाम दिए, वहां कहेंगे कहीं ये शियों की इमाम बरगाह तो नहीं है। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी फुर्सत हुई तो ये मकतूब अला बाबिल जन्ना क्या है वो उसको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। इस वक्त वही बाब जन्नत की बात नहीं है, अर्श रहमान की बात अर्ज कर रहा हूँ। पैगंबर फरमाते मकतूबन अला यमीन अर्श रहमान, रब के अर्श की दाएं तरफ लिखा हुआ है इन्नल हुसैन मिसबाहु हुदन या इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतु नजातिन। हुसैन मिसबाह हिदायत है, चराग हिदायत है, कश्ती निजात है। अब वहां हुसैन इब्न अली का तज़किरा ये बतलाता है कि खातमुन नबिय्यीन ने मिराज पे जाके ये बतलाया कि क़यामत तक कोई खुदा से मिलना चाहता है तो आइए खुदा ने अपने अर्श पे ये तहरीर लिख के बतला दी है कि अगर रास्ते में अंधेरी और गुमराही हो तो आप चराग हुसैनियत को हाथ में थाम लें, अगर रास्ते में तूफान हो तो घबराओ नहीं बल्कि अन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतु नजातिन को लेके हुसैनी बन के उन तूफानों से टकरा के बतलाओ कि हुसैन के 72 हमारे लिए सालार हैं और हम उनके पैरोकार हैं। चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी बुलंद
से करनी है। तो ये फकत नहीं है कि करबला की तरफ जाते हुए सैयद शुहदा ने कहा है कि मन कान मुअत्तिनन अला लिकाइल्लाह नफ्सह फलयरहल माना, जो रब से मुलाकात चाहता है वो मेरा हम सफ़र हो जाए, नहीं बल्कि सफ़र मेराज पे पाक पैगंबर ने यह ऐलान किया कि इस राह का राही अगर कामयाबी से इस सफ़र को तय करना चाहता है तो उसके चिराग का नाम भी बतला रहा हूँ, उसके लिए सफ़ीना नजात भी बतला रहा हूँ। और फिर वहाँ जनाब पैगंबर अकरम ने जब पलटना चाहा तो रब करीम ने फरमाया, मोहम्मद मेरा महबूब, हमने आपको चिराग भी बतलाया है, सफीना निजात भी बतलाया है, आप मेराज से जाएंगे, आपकी उम्मत मुझे प्यारी है, तुझे मेराज पे बुलाया है, मैं तेरी उम्मत के मेराज का भी एहतिमाम करना चाहता हूँ ना। हाँ, वो चिराग भी पहचान ले, वो कश्ती निजात भी पहचान ले, लेकिन मैं अल्लाह तेरी उम्मत के लिए एक मेराज भी बतला रहा हूँ। परवरदिगार वो मेराज क्या है? फरमाया, इस जुमले को देख लिया आपने जो मेरे अर्श पे लिखा हुआ है, हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, तो जाके मेरी तरफ से अपनी उम्मत को ये पैगाम भी दे दे, अस्सलातु मिराजुल मोमिन, के मोमिन की मेराज का नाम नमाज। अब मैं ये कहता हूँ, मेराज से अगर हम दो चीजें ही सीख लें तो शायद मुलाकात इलाही आसान हो जाए। एक ये चिराग हिदायत है हुसैन, कश्ती नजात है सैयद शुहदा, और मेराज मोमिन है नमाज। अब मुझे क्या खबर थी नमाज की? हाँ, शायर, अब मुझे नमाज जो पढ़नी है जब मेराज पे जाऊं तो शायर कौन है? शेर बड़ा पसंद है मुझे, वो कहता है कि मुझे होश कब थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। अब मुझे रसूलुल्लाह का ये फरमान तो नजर आया कि अस्सलातु मिराजुल मोमिन, कि मिराज मोमिन का नाम है नमाज। अभी मुझे क्या मालूम कि नमाज क्या है? मुझे होश कब थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सजूद की? ये तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। अब मैंने कहा मुझे न रुकू पता है न मुझे सजूद पता है, ये नमाज कैसी है और नमाज मेराज मोमिन का सबब कैसे बनती है, उसके लिए राह मुझे कैसे तय करनी है? पैगंबर फरमाएंगे, साथ जुमला भुला नहीं, मैंने जो कहा था हुसैन मिसबाहुल हुदा है, सफीनतुन नजात है, उस चिराग को सामने रख के नमाज को देख, अब तुझे नमाज मेराज नजर आएगी। अब मेराज और अल्लाह वाले इसी नमाज के जरिए से लहजे में गुनाहगारों को वली बनाते रहे। अल्लाह वाले, हाँ, मूसा जाओ फिरौन को बुला ले आओ, तो बोला मुझे पसंद है लिहाजा रिपीट कर रहा हूं, जाओ फिरौन को बुला के ले आओ। अच्छा परवरदिगार जाता हूं, गए, फिरौन रब बुला रहे हैं, क्या मैं ही तो रब हूं? क्या नहीं, वो रब, हम तफसीली वाक़या, रब जो जिंदगी देता है मौत देता है, कि मैं ही तो हूँ, क्या मेरा रब वो है? हाँ, अगरचे जुमला दूसरे हैं, बहस मुबासा का ये जादूगर है, वो मौत देता हूँ जिंदगी देता हूँ सूरज पलटाता हूँ, ये जनाब इब्राहीम के साथ नमरूद के अल्फाज, यानी वो एक अपनी बहस है। क्या मैं ही रब आला हूँ? क्या हम आपको बुलाने आए हैं रब की तरफ से? क्या हम आपसे बहस करेंगे, लेकिन बहस के लिए कुछ वक्त दे। कहा क्या? कहा अपने जादूगरों को हम बुलाते हैं। मुफस्सिरीन कुरान ने लिखा है कि कई दिन तक पूरे मुल्क में एक एक जादूगर को खत लिख के फिरऔन बुलाता रहा। यहाँ दो भाई बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, भाई हैं तो आप दो ही, और वो पूरे मुल्क से जादूगर बुला रहा है का जिसको रब पे भरोसा है वो अपनी अकलियत से और कम तादाद से घबराता नहीं। उसकी ताकत रब की जात होती है, लोगों की तादाद नहीं होती। बड़े इत्मीनान से जब सारे इकट्ठे हो गए जादूगर, तो अब जादूगरों को
कहा कि अब आपको आओ मूसा के साथ मुकाबला करो। एक तरफ 2 खड़े हैं, एक तरफ कम अज कम मैंने जो तादाद पढ़ी है 70 जादूगर हैं। ये 70 तो जादूगर वो थे जो मुकाबले के लिए आए थे, और बाकी तमाशाई भी तो सारे फिरौन के थे। अब मुकाबला जो शुरू हुआ, जरा तवज्जो फरमाइएगा। जादूगरों ने जब जनाब मूसा को देखा तो कहते हैं कि आप अपना असा डालो या आप अपना कमाल दिखाओ। जनाब मूसा मुस्करा के कहते हैं कि आप अपना कमाल दिखा लो। लफ्ज़ कुरान के यही हैं कि जादूगरों ने कहा आप डालेंगे या हम पहले डालेंगे। जनाब मूसा कहते हैं काल उल्कु, आप पहले डाल लो। मैं कभी कभी कहता हूँ अल्लाह वालों का तकाजा है, मुकाबला यही होता है। वो कहते हैं आप अपनी हसरत मिटा लो, इसलिए कि जब हमने वार किया तो फिर आप नहीं होगे। अभी आप नहीं पहुंचे, बहरहाल मैं कहीं और चला गया। अल्लाह वालों का तरीका कार यही होता है। वो कहते हैं आप अपना जोर आजमा लो, इसलिए कि हसरत न रहे। यही जनाब मूसा ने कहा था और यही खंदक में अली मुर्तजा ने कहा था, इसलिए कि आपकी हसरत कहीं न रह जाए कि काश हमें भी मौका मिल जाता। इसलिए कि अली की जुल्फकार के लिए हर किसी ने एक जुमला लिखा है, कान ज़रबुहु वतरा, जिसको अली ने ज़रब लगाई बस एक ही लगाई और एक ही ज़रब से उसका काम तमाम हो गया। यही अल्लाह वालों का तरीका था। जनाब मूसा कहते हैं आप अपना सारा जोर लगा लो, आप अपने कमालात दिखा लो, फिर हम डालेंगे। अब सब ने जो अपने रस्सियां छोड़ी तो कुरान के अल्फाज ये हैं कि गोया सांप जमीन पर दौड़ रहे थे। अब ओ है इला मूसा अन अल के असाक, अब रब ने मूसा की तरफ वही की कि मूसा अब अपना असा डालो। जनाब मूसा ने अब असा डाला। मुझे एक तर्जमा जो पसंद है वो उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज से किया, सऊदिया से प्रिंट शुदा तर्जमा। वो कहते हैं कि जब जनाब मूसा ने असा डाला तो अब असा उन सब रस्सियों को निगल रहा था। हाँ, कुरान मजीद के तर्जमे में अगर दिलचस्पी हो, एक होता है चबाना, एक होता है निगलना। चबाने में आपको आहिस्ता आहिस्ता और मराहिल तय करने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ असाए मूसा ने सब उन रस्सियों को निगल लिया, यानी मुंह में डाला और हजम कर लिया। जब सारी रस्सियां उस असा के पेट में चली गईं, पता नहीं कैसा असा था, जैसे था वैसे का वैसा था। 70 को खा के भी वैसे का वैसा था। जनाब मूसा ने हाथ डाला, वो अब ना अजदहा रहा ना असा रहा। अब ये जो जादूगर, मैंने जिसके लिए सारा वाकया बयान किया है कि अल्लाह अपने प्यारों को अपने गुनाहगारों के बुलाने के लिए बंदे भेजता है। मूसा जा मेरी तरफ से फिरौन को बुला के लिया, शायद मुझे याद कर ले या मुझसे डर के मेरा हो जाए। अब जब जादूगरों ने ये देखा कि ये इस बंदे की कमाल नहीं है, इसके पीछे किसी बाकमाल का हाथ है, ये इसकी कमाल नहीं है, इसके पीछे किसी बाकमाल का हाथ है। अब मूसा को देख के उस बाकमाल के कमाल को पहचाना। किया सहारा तो साजिदीन, मूसा के इस इज्तिहा को और असा को देख के रब को पहचान लिया है। और फाउल किया सहारा तो साजिदीन, इतना आपका वक्त लिया है इस लफ्ज के लिए। फाउल किया सहारा तो साजिदीन कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून। अब जब ये जादूगर समझ गए कि इसका फन कोई हमारे सबके फनून से बाला है तो सजदे में गिर गए। फौल किया सहारा तो साजिदीन, सब जादूगर सजदे में गिर गए। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहने लगे हमने आलमीन के रब पर ईमान ले आए हैं। रब्बे मूसा व हारून, आलमीन का रब कौन है? मूसा का और हारून का रब। मैं कहता हूं जब रब वाले बंदों को रब की तरह बुलाते हैं तो उनको गुनाहगार से खींच के वो सजदा गुजार बना लेते हैं। तभी तो मैंने पहले अर्ज किया था जोश मरहूम का जुमला कि वो जो सजदों से खींचता है मसजूद की तरफ, वो तन्हा एक इशारा है माबूद की तरफ। कल अल्लाह का भेजा हुआ मूसा फिरौन के जादूगरों को सजदा करा रहा था, रब ने हुसैन को भेजा और हुसैन आज तक हर किसी से सजदे करा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर।
تھے مقابلہ کرنے کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئے تھے جناب موسیٰ کو شکست دینے کے لیے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، لیکن وہی مقابلہ کرنے والے سبحان اللہ، ساجد الہی بن گئے۔ البتہ جب سجدہ رب کا کیا، یہ ایک اور پھر وسیع موضوع ہے جس کی تفصیل میں نہیں جاننے کا وقت، اس لیے کہ سجدے میں ذکر ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کافی دقت کرتا رہا۔ جادوگر جب مجھے دو جگہ پہ آ کے تکلیف ہوتی ہے اور نہیں معلوم کہ کیسے کہوں، حور کہاں کہوں اور حور علیہ السلام کہاں کہوں، ہاں حور کہاں کہوں، حور علیہ السلام کہاں کہوں، اس لیے کہ وہی حور ہے جس کے لیے سید الشہداء فرماتے ہیں ساکولت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ وہی سید الشہداء فرماتے ہیں صدقت کا امک، تیری ماں نے تیرا سچا نام حر رکھا ہے۔ اب یہ درمیان میں کیسی تبدیلی آئی ہے۔ میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے فقط زہرا کی ذات اور زہرا کی عظمت کی پہچان نے حور کو حور سے ولی اللہ بنا دیا، حور کو حور سے ولی اللہ بنا دیا۔ اب وہاں جناب حور اور حور، یہاں ساحرین اور مومنین، یہاں بھی ذرا دقت ہوتی ہے، کہاں سے کہیں ساحر، کہاں سے کہیں اللہ کے ولی۔ ہاں اس لیے کہ اللہ جب کسی کو بھیجتا ہے جاؤ ان کو میری طرف ملاقات کے لیے بلا کے لے آؤ، تو وہ لحظے میں حور کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ مفسرین قرآن کہتے ہیں تھے ساحرین، آئے تھے مقابلے کے لیے، اور ایک لحظے میں ان کو لقاء اللہ کی شراب نے یوں مخبور کر دیا۔ شبیر احمد عثمانی کا جملہ میں عرض کر رہا ہوں، شبیر احمد عثمانی جو بندی عالم ہے، وہ یہاں کہتا ہے کہ لقاء اللہ کی شراب نے ان ساحران کو یوں مخمور کر دیا تھا کہ فرعون نے کہا میں آپ کا ہاتھ کاٹوں گا اور پاؤں کاٹوں گا، یا الٹ کروں گا، یہ ہاتھ کاٹوں گا وہ پاؤں کاٹوں گا، پھر آپ کو سولی پہ لٹکاؤں گا۔ سب مل کے کہتے قالوا انا الی ربنا منقلبون، یہ ہاتھ پاؤں کاٹنا اور یہ سولی پہ چڑھانا یہ تو ہمیں رب سے ملا دے گا، یہ تو ہمیں رب سے ملا دے گا۔ لہذا وہ کہتا ہے شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں ایک لحظے میں وہ آئے تھے جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے، جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو دیکھا، یا یوں کہوں ذرا دقت کیجئے گا پڑھے لکھے حضرات، موسیٰ اور ہارون کو نہیں دیکھا، موسیٰ کے آثار کو دیکھا۔ اللہ والوں کے ہاتھوں کی پھینکی ہوئی چیزیں اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ وہ لوگوں کو کھینچ کے خدا کی طرف لے آتی ہیں۔ اب سجدے گزار بنا دیا ان کو عصائے جناب موسیٰ نے۔ اب سجدے کا ذکر جو دلچسپ ہے، قالو، غور جس چیز پہ میں کرتا رہا، سجدے کا ذکر میں نے بیان کیا ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اب قرآن مجید نے کیا کہا، اُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، یہ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالو، سجدے میں جا کے انہوں نے کہا کیا؟ چونکہ لفظ ہے قالو، انہوں نے کہا۔ اب چونکہ ذکر سجدے کا ہے تو مجھے یہ معنی سمجھ آیا، وہ یہی ہے کہ سجدے میں انہوں نے کہا کیا کہا؟ قالو آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لے آئے۔ کون عالمین کا رب، اس کی پہچان کیا ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب یہ ہے ان کے سجدے کا تذکرہ، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، قالوا آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لے آئے۔ کون سا رب؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب۔ کبھی اللہ کے بھیجے
भेजे हुए कुछ बंदे इतने अजीम हो जाते हैं कि वो रब की पहचान का जरिया बन जाते हैं। लिहाजा यहाँ मूसा और हारून रब की पहचान का जरिया है। अब मैं क्या कहूँ, अगर मैं वो हदीस यहीं आपके सामने रख दूं, या अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, या अली आपकी और मेरी मिसाल ऐसे है जैसे मूसा और हारून की थी। अब मैं भी वही जादूगरों वाला कलमा उन्होंने अपने जमाने में पढ़ा था, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब मूसा व हारून। मैं अगर इस जमाने में हदीस मुस्तफा को सामने रख के यूं कहूं, या अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून व मूसा, तो मैं आमन्ना बिरब्बिल आलमीन की जगह पे ये पढ़ सकता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा की जगह पे पढ़ सकता हूं मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, और हारून की जगह पे पढ़ सकता हूं अली। सुबह के साथ दिल बोला अली बोला, अली बोला, मेरा मौला मेरा मौला अली बोला, अली बोला, ज़मीं बोली फलक बोला अली बोला, अली बोला, नबी बोला वसी मेरा अली बोला, अली बोला, नाराए हैदरी अंतर सलावा। अल्लाह वालों ने माशाल्लाह। जब अल्लाह के भेजे हुए बंदों के जरिए से खुदा को पहचान लिया, तो फिर न कातिल से खौफ, न फांसी की सजा से डर, और न ही अपनी सहूलतों, इसलिए कि पहले तय करके आ गए थे कि हम आपसे अजर लेंगे। उसने कहा हम बड़ा अजर देंगे और आपको अपना मुकर्रबीन में से बनाएंगे। हाँ, सारा कुछ भूल गए और एक ही चीज याद रही, और वो थी लिकाउल्लाह, अल्लाह से मुलाकात। माशाल्लाह। करबला इसी का नमूना है। अलबत्ता अल्लाह वाले ये देर, बहुत सारी देर लग गई, देखते रहे, आजमाते रहे। मुझे तो मेरा अली इससे भी जल्दी में अल्लाह का कलमा पढ़ाते हुए नजर आता है। बिस्मिल्लाह। किसी जंग में दुश्मन जनाब अमीर के मुकाबले में आया और ज़रबें चलना जो शुरू हुई, अली की तलवार का वार उसकी तलवार पर लगा और उसके हाथ से तलवार गिर गई। अमीरुल मोमिनीन की तलवार उठी हुई थी। अब उसने अली से बचने का एक अजब ढंग सोचा। हाथ आगे बढ़ा के कहता, या अली हबलिया सैफ, अली मुझे तलवार तो दो। सलावत पढ़ लीजिए। अब जंग है, दुश्मन है, मुकाबला है, यही ज़हन में रखिए कि ये बड़ी देर हो गई। पहले जनाब मूसा ने कहा आप डालोगे, हम डालेंगे, उन्होंने कहा हम डालते हैं, फिर डाला, फिर वो निकल गया, फिर उन्होंने देखा, फिर सजदे में गए। अब जनाब अमीर सलाम की तलवार चल रही है। अब वार कितनी देर लगती है एक ज़रब चलने में। अब जो उसकी तलवार गिरी तो बजाय इसके कि अब अली की तलवार उसके सर पे आती, उसने फौरन हाथ बढ़ा दिया, या अली हबलिया सैफ, या अली मुझे तलवार दे दो। जनाब अमीर इस्लाम ने उठी हुई तलवार उसके हाथ में थाम ली। अब अली ने हत्थे थे और उसके हाथ में तलवार थी। वो पुकार के कहते हैं, या अली ये सिपाहियों का ढंग नहीं होता, अपना असला दे दो। जनाब अमीर फरमाते हैं, मदद यदल मसअला, आपने सवाली वाला हाथ फैलाया था, और अली को अली बनाने वाले ने अली को ये कभी सिखाया ही नहीं है कि अली के दरवाजे से कोई खाली चला जाए। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर मेज़ान में तोला, जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला अली मौला, अली मौला, नाराए हैदरी अंतर सलावा। ये सिपाही का कोई तरीका नहीं है। मदद तयदल मसअला, तूने सवाली वाला हाथ फैलाया था, अली को अली बनाने वाले ने ये सिखाया ही नहीं है। अब वो कहते हैं वो जिस
ने तुझे अली बनाया उसका पता मुझे बतला। कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं फर्क नहीं कर सकता वो कलीमुल्लाह ये अली वलीउल्लाह, लेकिन अल्लाह वाले जब अल्लाह की तरफ से मुंतखब होते हैं तो वो लहजों में अल्लाह के गुनाहगार बंदों को भी अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह से मिलाने का काफिला निकला हुआ है मक्का छोड़ के करबला की तरफ। मन कान मुअत्तिनन अला लिकाइल्लाह, वो मुझ हुसैन का हम सफर हो जाए। जी चाह रहा था सजदे पे थोड़ी सी बहस करूं, और इसलिए कि एक सजदा जादूगरों का था, एक सजदा फिर हुसैन ने कराया। इंशाल्लाह कल यहीं से बहस को आगे लेंगे। अजीजान बहुत सारी बहसें कल मैंने वादा किया था, आइए हम उसी अली के शिया बन जाएं और अली से पूछें आपके शिया कैसे होते हैं, ताकि हम भी वही काम करें जो तेरी जात जिससे खुश होती है। हाँ, जनाब अमीर भी तो यही चाहते हैं ना कि आप भी यही ड्यूटी दो, रब की तरफ लोगों को बुलाओ। अब हम लोगों को रब की तरफ बुलाते हैं। मैं कभी कभी जो है वो कहता हूँ हमारी मजलिस में अगर कोई आएगा तो एक ही दफ़ा आएगा, फिर वो पलट के नहीं आएगा। हाँ, आइम्मा तहरीन का दरवाज़ा वो था कि जो एक दफ़ा आता था वो पलट के नहीं जाता था। अब हमारा किरदार ऐसा बन चुका है जो एक दफ़ा आता है वो पलट के नहीं आता। आपके अल्हम्दुलिल्लाह महफिल जो है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमने देखा अजीज़ान हमें अली का वो ग़ुलाम बनना है कि फिर अली भी फ़ख्र कर सकें, और जनाब सैयद शुहदा का वो हुसैनी बनना है कि इमाम भी फ़ख्र कर सकें कि अली वाले हुसैन वाले ऐसे होते। वक्त नहीं रहा, एक वादा किया था। अली अपनों की कैसे तारीफ़ करते हैं, ज़रा नहजुल बलागा जाके देखिएगा। एक तारीफ़ अली ने मिस्र वालों के सामने मालिक अश्तर की ख़त नंबर 38। मालिक अश्तर की तारीफ़ में फरमाते हैं, मिस्र वालों मालिक की बात सुनना, फ़इन्नहु सैफ़ुन मिन सुयूफ़िर रहमान। अली फरमाते हैं मालिक अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, जिसका न कभी वार खता जाता है न उसकी धार कभी कोंब होती है। मालिक मेरा वो सिपाही है कि जब दुश्मनों का इज्तिहाम हो तो कभी घबराता नहीं, और दुश्मनों के इज्तिहाम में कभी उसको नींद नहीं आती कि सो जाए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अतीउ अम्रा वस्मउ कलामा, उसकी बात सुनो, उसकी इताअत करो। क्यों? जो तारीफ मुझे पसंद है इस पूरे खत से, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला युक़दिमु वला युहजिमु वला युअख़िरु वला युक़द्दिमु। जहां आपको मालिक कहे अब रुक जाओ तो वहां रुक जाओ, जहां कहे अब उठ पड़ो तो उठ पड़ो, इसलिए कि मालिक मेरा वो सिपाही है कि जो अली के हुक्म के बगैर न उसका कदम आगे बढ़ता है न उसका कदम पीछे उठता है, और अली के हुक्म के बगैर न किसी को आगे बढ़ाता है न किसी को आप पीछे हटाता है। लिहाजा जो हुक्म मालिक दे आप उस मालिक का हुक्म मानो। अब कभी कभी फरमाते हैं कान अली कमा कुन्तु लिन्नबी, मालिक मेरे लिए ऐसा सिपाही था जैसे मैं नबी के लिए। अजब लफ्ज़ है, मालिक मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए था। एक जगह पे नहजुल बलागा में फरमाते हैं अगर पत्थर होता तो ऐसा पत्थर होता जिस जैसा कोई पत्थर न होता, अगर पहाड़ होता तो ऐसा पहाड़ होता मालिक की किसी परिंदे को भी उस तक की चोटी तक परवाज की ताकत न होती। मालिक मेरे लिए ऐसे है कि जैसे मैं रसूल के लिए था। और अजीजों ऐसा शिया होना चाहिए कि हाकिम शाम ने जब जनाब मालिक को शहीद किया तो इकरार कर रहा था अली के दो बाजू थे, एक अम्मार यासिर था, एक मालिक अश्तर था, मैंने एक सफीन में काट लिया था, एक आज काट लिया है, अली बिन बाजू हो गए। हाँ, दुश्मन भी अली के बाजू कहता है ऐसा अंदाज से। अब मिस्र वालों को की क्या तारीफ की, सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। इंशाल्लाह बात होगी फरमाइश नहजुल बलागा पे भी इंशाल्लाह छोटे छोटे जुमलात इस अंदाज में। बस अजीजान कोशिश कीजिए, हुसैन करबला बसाने चले हैं क्यों? लिकाउल्लाह के लिए।
اور وسائل و اسباب لقاء میں بحث ہوگی. ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا موسیٰ کو حکم ہوا تو ہارون مانگ لیا, مصطفیٰ کو حکم ہوا تو دعوت ذوالعشیرہ بپا کر دی اور کہا کون ہے جو میرا وسیع ہوگا. آئیے ہم بھی اپنے ساتھ دوسروں کو ملائیں تاکہ اس سفر میں ہم ایک ساتھ چل سکیں. اور آج کی رات چند منٹ اگر زیادہ ہو گئے تو معذرت. میں چاہتا یہ ہوں کس کو ساتھ لے کے چلیں, کون بہترین ہمارے لیے ساتھی ہو سکتا ہے جو اس سفر حسینی میں ساتھ دے اور پھر کاروان کو ہم ملاقات خدا کرائیں. عزیزان, میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں, اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جو آپ کو اس راہ میں چلا دے سکھائے. اس لیے کہ میں جب کربلا کے اور مجاہدوں کو دیکھتا ہوں تو حبیب کو حبیب بنانے والی اس کی زوجہ تھی, اور جناب حبیب کو اس مقام تک پہنچایا کہ جہاں اللہ کا ایک پسندیدہ بندہ بن گیا. انکریجمنٹ جناب حبیب کو جناب حبیب کی زوجہ کی طرف سے تھی. زہیر کو کس نے سالار قافلہ حسینی بنا دیا, پرچمدار قافلہ حسینی بنا دیا؟ زہیر کی زوجہ نے. جب جناب امام کا پیغمبر آیا اور میسج لے کے زہیر کے پاس, عثمانی تھا, اس 8 حج کے بعد کا واقعہ ہے. جناب زہیر خود ناقل ہیں کہ ہم کھانے پہ بیٹھے تھے, لقمہ میرے ہاتھ میں تھا کہ قاصد جناب سید الشہداء نے آ کے کہا کہ حسین بلاتے ہیں, میرا لقمہ میرے ہاتھ میں رہ گیا, کیا کروں, ہاں کروں نہ کروں؟ زوجہ نے پکار کے کہا زہرا کا لال تجھے بلائے اور تجھے سوچ میں پڑ جائے. یعنی کس چیز نے زہیر کو زہیر بنایا, کس چیز نے حبیب کو حبیب بنایا؟ میری ماں بہن بیٹیاں, یہ آپ کی ہمت اور جرت ہے کہ جو اپنے مردوں کو کبھی باپ کی صورت میں, کبھی بھائی کی صورت میں, کبھی شوہر کی صورت میں, کبھی بیٹے کی صورت میں آپ نے تربیت کرنی ہے. اور میرے جوان عزیزوں, میاں بیوی اگر مل جائیں تو یہ ایک سفینہ اور ایک کشتی بن سکتے ہیں, جس کشتی کا ملا حسین ہوتا ہے, اور اس کشتی میں پھر وہ حسین لبیک کہہ کے وہ اپنے بچوں کو سوار کر کے بتلا سکتے ہیں کہ کربلا میں بھی ایک زوجہ اور ایک شوہر تھے, اور مکہ میں بھی ایک زوجہ اور ایک شوہر تھے. مکہ اگر نمونہ ہے تو ہاجرہ اور ابراہیم اور اسماعیل کا, اور میں جملہ کہہ دوں سید الشہداء کا ہی. جناب سید الشہداء فرماتے ہیں مجھے اس گھر میں سکون ہی نہیں آتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. ہاں, اور وہاں جناب ابراہیم, لہذا جی تو چاہ رہا تھا کہ تفصیل سے اس میاں بیوی کے تعلقات کو اس ماحول میں, اور میں خصوصیت کے ساتھ, میری اپنی بھی بیٹیاں ہیں, خصوصیت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو, یہاں کی ایجوکیٹڈ بیٹیوں کو یہ گزارش کروں گا, ہمیں یہاں کی سہولیات سے فائدہ اٹھانا ہے, مگر کہیں یہاں کی آزادی اور فریڈم کو دین اور حسین کے پیغام کے خلاف استعمال نہیں کرنا. جتنی آزادی ملے لو اس کو, لیکن اس آزادی میں پردہ چادر زینب کا ہونا چاہیے. اور جب اس انداز سے ہماری زندگی گزرے گی تو پھر ہمارے بچے, میں یہاں جملہ کہہ دوں, علامہ اقبال نے خوب کہا تھا, بطولی باچو پنہاں شو از این زمان کہ در دامن شبیری بگیری. اس زمانے کی نحوستوں سے یوں بچ جیسے زہرا مرضیہ بچی ہیں, تاکہ آپ اپنی گود میں حسین جیسے بیٹے پرورش کر سکیں. اب یہ کہاں سے ہم سیکھیں گے؟ اور جب اس انداز میں ہمارے گھرانے ہوں گے, قرآن مجید نے, یہ تو ایک مرحلہ ہے, اور آپس میں تعلقات, میاں بیوی کے تعلقات میں 2 آیتیں یاد رکھیے. رب فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ گرمی سردی سے محفوظ رکھتے ہیں ایک دوسرے کو.
औरत और मर्द का ये ताल्लुक होना चाहिए कि एक पर मुश्किल आए तो दूसरा उसके लिए लिबास बन के उसको गर्मी लगे तो गर्मी से बचाए, सर्दी लगे तो सर्दी से बचाए, यानी उसकी मुश्किलों में उसका हल बन जाए। और लिबास का एक तफसीली, खुद मेरी एक तकरीर है इस पे, पूरी 1 घंटे की तकरीर इस आयत की तफसीर के लिए चाहिए। एक जुमला और अर्ज कर रहा हूँ, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए लिबास है। लिबास का एक काम ये होता है, मेरे जिस्म में जितने दाग भी होंगे ये लिबास उस पर पर्दा डाला रखेगा। अगर मर्द से कोई गलती होती है तो औरत पर्दा बन जाए और उसकी गलतियों को यूं छुपा दे कि कोई और न देख सके, फकत वही देख सके। और अगर औरत से गलती होती है तो मर्द यूं पर्दा बन जाए कि बस वो एक दूसरे की गलती खुद ही जाने और कोई उससे आगाह न हो। इस अंदाज से अगर जिंदगी हुसैनी होगी, कुरानी होगी, तो फिर हमारे बच्चे हुसैनी बनेंगे। वो अपने इस जमाने में भी तालीमात की तरफ बढ़ेंगे, अपने सुकून से अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाएंगे। कारोबार में भी आप देखिए। और फिर इसमें अजीजान, एक तरफ से गलती हो तो दूसरी आयत में कुरान मजीद की बिल्कुल मुख्तार हिस्सा उसका पढ़ रहा हूँ। जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, रब करीम ने मियाँ बीवी के दरमियान मवद्दत रखी है। और फिर फौरन फरमाता है जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, फिर साथ रहमत भी रख दी है। मवद्दत ये होती है कि दोनों तरफ से प्यार, और रहमत ये होती है कि एक तरफ से अगर गलती हो तो दूसरा रहीम बन के उसको माफ कर दे। मर्द से गलती होती है तो औरत रहीम बन जाए, औरत से गलती होती है तो मर्द। जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और फिर यहाँ जो आप तशरीफ फरमाए आज़ादार हैं ना, और जो हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं वो भी आज़ादार हैं। मियाँ आप भी आज़ादार हैं, ज़ौजे मोहतरमा आपकी वो भी आज़ादार हैं। और कुछ भी जहन में न रहे तो कम से कम इतना तो कह दो, अगर कहीं गलती हो जाए तो चलें एक आज़ादार समझ के हमने माफ कर दिया। जिंदगी बदल सकती है या नहीं? हुसैन, हम आपको वास्ता बनाते हैं मौला, ताकि हमें भी लिकाउल्लाह नसीब हो और तुझे उन हस्तियों का वास्ता जिनके लिए तू फरमा रहा था मुझे उस घर में सुकून नहीं आता, इसमें रुबाब व सकीना न हो। लिकाउल्लाह के इस सफर के लिए उन बीवियों को भी साथ लेके चल पड़े हुसैन। उस बीबी को साथ लेके चल पड़े जिसका नाम ज़ैनब कुबरा। ज़ैनब कुबरा। काश हम 2 चीज़ें समझ लेते, जनाब असगर की शहादत, ज़ैनब कुबरा की चादर। 2 मुहर्रम दिन गुजर चुका है, आज करबला में करबला वालों की पहली रात। अजब मदरसा लिकाउल्लाह का शहीद करबला ने बजा अंजाम दिया और कायम किया। कुल 8 दिन का ये मदरसा है, 2 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक, 61 हिजरी से आज तक हर किसी के लिए चिराग हिदायत बना हुआ है। 2 मुहर्रम को करबला में हुसैन उतरे। हर मकतल वाले ने लिखा है बका बुकान शदीदन, 1 घंटे तक हुसैन अपना मसाइब पढ़ते रहे। लेकिन अजीजों, ये 4थी मजलिस थी जो करबला में हुसैन पढ़ रहे थे। पहली मजलिस करबला में पढ़ी जनाब नूह ने, जब सफीने को धचके लगे, घबरा गए नूह, परवरदिगार ये कौन सा मकाम है? नूह करबला। कहा क्या होगा? कहा ये मुश्किलात होंगे। किस पे? मोहम्मद मुस्तफ़ा के घराने पे। कौन? पैगंबर का नाम लिया, ज़हरा मरज़िया का नाम लिया, अली का नाम लिया, हसन का नाम लिया। जब जनाब शहीद करबला का नाम लिया, जनाब नूह कहते हैं परवरदिगार इस नाम में कितना दर्द है। जब मैंने ये नाम लिया दिल घबरा गया। पहली मजलिस करबला में पढ़ी जनाब नूह ने,
दूसरी मजलिस करबला में किसने पढ़ी? जनाब ईसा ने अपने हवारियों के साथ सफर करते हुए जब यहाँ आए और दिल घबराया, मजलिस पढ़ी, रब से पूछा कौन सा मकाम, और तीसरी मजलिस पढ़ी यहाँ। उस मजलिस के सुनने वालों में हसन मुजतबा भी हैं, शहीद करबला भी हैं, और वो मजलिस का जाकिर है अली अमीरुल मोमिनीन। जंग सफीन से पलटते हुए इस सरजमीन में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम रुके। जब रुके तो यहाँ आराम के लिए कुछ देर के लिए सो गए। इमाम हसन मुजतबा नाकिल हैं और रावी हैं, फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद बाबा तड़प के उठे और कभी खाक करबला को हाथ पे उठा के सूंघते थे और फिर रोते थे। मैंने जो बेताबी से बाबा को रोते हुए देखा, मैंने पूछा बाबा क्या हुआ, क्यों तड़प तड़प के रो रहे हैं? कहा हसन बेटा मैंने अभी ख्वाब में देखा कि यहीं एक खून का दरिया बह रहा है, और हसन बेटा इस दरिया में मेरी औलाद होता जन है और मेरा हुसैन इस खून के दरिया में डूब रहा है। हसन बेटा हुसैन से दाएं देता है आलमिन सुरना, कोई हुसैन को बचाने वाला नहीं है। अब यहाँ जनाब इमाम की मजलिस सुन के हसन मुजतबा ने भी रोना शुरू किया, शहीद करबला ने भी रोना शुरू किया। अब इमाम तसल्लियाँ देते हैं बेटा दीन की खातिर ये मरहला तय करना पड़ेगा। अब ये तीसरी मजलिस है अजीजों, और चौथी मजलिस पढ़ने वाला कौन? करबला में चौथी मजलिस पढ़ी हुसैन ने। कब 2 मुहर्रम को जब काफिला करबला पहुंचा, इमाम की सवारी रुकी, इमाम ने कहा ये कौन सी जगह है? नाम बतलाए गए। एक दफा जब नाम आया करबला, इमाम फरमाते हा होना मकतल रिजालना, एक काफिला वालों यहाँ सामान उतार दो, यहाँ हमारे सामान के उतरने की जगह है, यहाँ हमारे मर्दों के खून बहने की जगह है, यहाँ हमारे मर्दों के कत्ल हो जाने की जगह है, यहाँ हमारी कब्रें बन जाने की जगह है। अजीजों मैंने मकतल का बार बार मुताला किया। इमाम 1 घंटा रोते रहे और बतलाते रहे यहाँ हमारा सामान उतरेगा, यहाँ हमारे मर्द ज़िबा होंगे, यहाँ हमारी कब्रें बनेगी, यहाँ हमारा खून बहेगा। लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि यहाँ मेरी ज़ैनब लुट जाएगी, इसलिए कि इमाम को ये लफ्ज़ जिंदगी में गवारा नहीं थे। जब भाई को यूं बेताब होके देखा, यहाँ पहली दफा ज़ैनब कुबरा नहीं, ज़ैनब कुबरा से पहले ज़हरा की छोटी बेटी, खामोश तबीयत बेटी, न बोलने वाली उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी और भाई का सर चूम के कहती है हुसैन ये कौन सी जगह है, मेरा दिल घबरा रहा है। इमाम कहते बहन यहाँ हमें ज्यादा दिन नहीं रहना। अब फिर भी न बतलाया। अब इमाम ने बुलाया अब्बास, अब महमलों को रोक लो। अब महमल रुके और जब अंदाज में हुक्म दिया अब्बास ज़ैनब को उतारो। अब ज़ैनब कुबरा के अंदाज में उतरी। महमल जब बैठा तो जनाब अब्बास आगे बढ़े, जनाब ज़ैनब कुबरा को महमल से निकाला और अपना जानू पेश किया। अली की बड़ी बेटी ने जनाब अब्बास के जानू पे कदम रखा और दूसरा कदम खा के करबला पे रखा। मैं कहता हूँ जनाब अब्बास जिस एहतमाम से ज़ैनब को उतारा था, 10 मुहर्रम को नजरत यमीनन व शिमाला, यही बीबी दाएं देख रही थी और बाएं देख रही थी। यहाँ पुकारा होगा अब्बास जिस अंदाज से उतारने का एहतमाम किया था। और अजीजों में 2 जुमले कह दो, ये करबला की 5वीं मजलिस थी।
گئی. اب ذاکر کون تھا؟ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ. اور منظر کیا تھا؟ کہیں کٹے ہوئے عباس کے بازو پڑے ہیں, کہیں ٹکڑے ٹکڑے حسین کا جسم پڑا ہے. ٹکڑوں کے گرد پتھر ہٹا کے اب مجلس پڑھنا شروع کی. یا جدہ هذا حسین کا مرمل البدنا مقطع الاعضاء مسلوب الامامت والرداء. نانا یہ تیرا حسین ہے اور ہم ختم کر کے کربلا کو قیامت تک زندہ کرنے کے لیے کوفہ و شام جا رہے ہیں. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما كان حسين